Hi, welcome. So today we will talk about to be. Halo, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang to be. Nah, secara indikatif, to be itu ada 3. Yang pertama present, past tense, dan present continuous. Yang present itu contohnya adalah I plus am. I subject, am itu to be, kemudian he is, he subject, is itu to be, we, you, they menggunakan to be, are. Lalu kemudian ada di past tense itu ada I was. Ingat dari I am ke I was karena past tense merupakan bentuk lampau. Jadi gunakan I was untuk subjek I, he, she, is. Lalu gunakan to be were di subjek we, you, they. Kemudian yang ketiga adalah present continuous. Present continuous dan present adalah sama, bedanya setelah kita tambahkan to be, am, is, are di present, tambahkan lagi being sebagai tanda dari penggunaan kalimat present continuous. Nah, yang kedua adalah advertising. Advertising itu terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah present perfect. Untuk present perfect, kalimat kata kuncinya adalah I have been, have been, have been. Jadi contoh kalimatnya adalah I have been, you have been, we have been, they have been. Lalu untuk subjek he, she, it itu dari have been diganti menjadi has been. Yang kedua adalah feature. Feature itu kata kuncinya adalah will. Jadi contohnya ada I will be, you will be, she, he, it will be. Lalu ketiga adalah future perfect. Nah, yang future perfect ini hampir sama dengan feature, hanya saja di feature itu kan hanya I will be. Nah, di future perfect ini ditambahkan kalimat have been seperti present perfect tadi. Jadi contohnya adalah I will have been, you will have been, she, he, it will have been, we will have been, they will have been. Nah, yang keempat adalah past continuous. Nah, yang past continuous ini I was being. Kata kuncinya adalah was being. Being, sebenarnya being, karena be plus ing. Be plus ing itu adalah ciri khas dari continuous. Jadi contohnya I was being, you were being, she, he, it was being, they were being, they were being. Yang kelima adalah past perfect. Past perfect itu sama dengan future perfect, hampir sama. Bedanya past perfect ini adalah bentuk lampau. Jadi dari will have diganti menjadi had been. Contohnya I had been, you had been, he had been, we had been, they had been. Selanjutnya, ada future continuous. Future continuous ini kata kuncinya adalah will be plus being. Jadi, I, subject, will be, bentuk future, dan bentuk continuous seperti tadi, being, ditambahkan kata being. I will be being, you will be being. Sebenarnya tidak perlu tambahin be juga gak apa-apa. Jadi I will being, you will being, she will be being, we will be being, they will be being. Kemudian untuk yang ke-7 adalah present perfect continuous. Yang present perfect continuous ini hampir sama dengan future continuous, hanya saja bedanya itu di tambahan kalimat been sebelum kata being. Jadi I have been being, you have been being, he has been being, we have been being, they have been being. Lalu yang ke-8 adalah past perfect continuous. Past perfect continuous ini kata kuncinya
Hampir sama dengan present perfect continuous, karena past perfect ini bentuknya lampau, have diganti menjadi had. Jadi, I had been being, you had been being, he had been being, we had been being, they had been being. Rumusnya adalah subject plus verb to plus being plus being. Yang terakhir, last but not least, future perfect continuous. Future perfect continuous ini kata kuncinya adalah will have been being. Ya, banyak memang. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, itu subjeknya I, contohnya I will, bentuk future, have been, perfect continuous, being. I will have been being. I will have been being. You will have been being. Perfect continuous. Ini perfect continuous. Kalau continuous doang, nggak perlu ditambahkan been. Untuk menandakan kalimat itu perfect continuous atau bukan, lihat kalimat sebelum being. Apakah kalimatnya to be atau ada tambahan kata been sebelum to be, setelah to be. Kalau misalkan kata tambahannya ada been, being, berarti kalimat itu adalah perfect continuous. Kalau kalimat continuous doang, berarti subject to be, being. Okay, I think that's all for today. Hope you guys understand what I'm talking about, or else we'll figure out another way. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Stay safe and see you later.